आकाशवाणी आगरतला कक्तमा परियो सुभाष देव बर्मा तिनिनि कक्तमा बुबाग रखा मंत्री बख्रं नरेंद्र मोदी तिनि साका भारत कासिया कथां हा तै कासिया कथां हुकुमु राष्ट्र बख्रक द्रौपदी मुर्मु सेंक्राक सालो सेंक्राकनि आदं तै चक्रारग्न खाकाहाम याफारका हास्ते विधानसभा अधिवेशनो तिनि एमएलए तै विधानसभानि जत आदंरंनि बेतन बाता पेंशन तै कुबुनि सेबसाबरंनि फिलसुकु स्नामफिरमुं बिल जतनि खाबाय खुकबाय गसिउइना हारजाका कासि फातार हाक्तनि खरक निसिसा आदं खना महकुम्बो गोथार तुकुवानो ताबु कक्तमा शुक्रबै मंत्री बख्रं नरेंद्र मोदी तिनि साका भारत कासिया कथां हा तै कासिया कथां हुकुमु बताइबा साका तिनि हुकुमुनि सिनिमुंखा मुताइरकनि तियै बसाका केबो भारतनो बुसिना हनके बरक पुलियानो मुताइनो हामजांना नांगानो मंत्री बख्रक नबी मुंबईनि खारगर इक्सननि श्री श्री राम मदन मोहन जी मुताइनो गो दगलाम नकनो दगलाम फियोगै रेमाउलो कक नारक थानी ब कक साका सिनि हुकुमनि या फांया रंखा बरक मनुष्यनो चुबानानि वानसकमुं ओ वानसकमुंनो नाहारैनो केंद्र हापां आयुष्मान भारत हर घर जल तै उज्ज्वला वानसक तै हदानि हामक्राय गोनां तांमुतां रंनो चासारुयै तंग एकर काइसुकु जागा नाहारै अ मुताइनक तांजाकमानि बिसिंग किसासक मुताइनि मन्दिर वैदिक रंनक मिउजियाम ऑडिटोरियम तै साखाम केंद्र पांडव महाराष्ट्रनि हास्तेपा सीपी राधाकृष्णन मंत्रियकरा देवेंद्र फडणवीस तै मंत्रियकरा याकचु एकनाथ शिंदे मानजाखा हास्ते विधानसभा अधिवेशनो तिनि स्पीकर डेपुटी स्पीकर मंत्रियकरा मंत्री चीफ हुइप केबेंनाय बदलनि अजा तै एमएलए रकनि बेतन बाता पेंशन तै कुबुनि सेबसाबरंनि फिलजुगु सनामफिरमुं बिल जतनि खाबाय खुकबाय गसिउइना हारजाका आबो बाय बेतन बांमानि बागै मंत्रियकरा तालब्रुम बेतन मानानो रां चुकुचि सिनि साय स्पीकर मंत्री केबेंनाय बदलनि अजा हापांनि चीफ हुइप तालब्रुम बेतन मानानो चुकुचिबा साय डेपुटी स्पीकर मानानो चुकुचि 4 साय तै एमएलए रक मानबायानो तालब्रुम चुकुचिथाम साय खलायो आबन लगी गुबुन बातारकबो मानबायानो अ बिल गसिउइना जागमा बाय विधानसभानि आदं ओंखेनो पेंशन मानानि सेब तनजाखा एमएलए रकनि पेंशन बांगै तालब्रुम दक साय रां ओंखा फेमिली पेंशन तालब्रुम बांगै काखा 44 साय रां विधानसभाव तिनि जुदा जुदा फालनक तै बानिया थाइरग सामुं ख्लायनाय 4 सिक्ला सामुं तांनाय रकनि सामुंनि जरा खावै रोना बागै द त्रिपुरा शप्स एंड एस्टाब्लिशमेंटनि उलदक स्नामफिरमुं बिल गसिउइना हारजाका राष्ट्र बख्रक द्रौपदी मुर्मु सेंक्राक सालो सेंक्राकनि आदं तै चाक्रा रकनो खाकाहाम याफारखा ककमुं काइसो राष्ट्र बख्रक साका नायमथां काहाम खाइसुकना बागै सेंक्राक रंनि कतर सामुं तांमानि कक खुरचाखा राष्ट्र बख्रक साका अ सेंक्राक रक हाक्तरनि हामक्राय तै चासामुंनि बागै काइसा तांकुचां तंखर सोनामथानि याक तंग ब सेंक्राक रंनि हाक्तर खाकतर सामुं तांमानो बलायै साका बरक चिनि आरिनि नायमथांनो बेलायखे खाकतर थाय काहाम सामुं तांमानि फुनुका बताइबो साका बरक आजाइमा हानि बागै बेलायखे साकनो बेदखा हाक्तर बरकनो जत जरानो मुत्यु खलायो मंत्री बख्रक नरेंद्र मोदी तिनि फान बक्सिनि साका भारत फलक मुंगो नाइया हामक्रायनि वानसक मुंगो तुयै से सामुं तांगो बसाका भारत जेफ्रुबो फियकजाक कातिजाक तै हामजाजाक भारत प्रशांत महासागर आमचाइनो खाफुरुय फाइक्या ब मुंबईनि नेवाल डक यार्ड कमिशनिंग नि बागै खुंथाम चबानि रुंतर आईएनएस सुरात आईएनएस नीलगिरि तै आईएनएस बागसिरनो बसंनि बागै या फार्मा उलो कुथुम मुंगो ककनारक थानी अ कक साका ब नायमथां साल रगै बाहिनीनि जत्तनो खाकाहाम याफारका देश की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले प्रत्येक जाबाज को मैं नमन करता हूं मां भारती की रक्षा में जुटे हर वीर वीरांगना को मैं आज के दिन बधाई देता हूं
Chief of Defense General Anil Chauhan sengkrak salno rwgui joto sengkrak adongrokno kha kahamya pharka aboni rwgui kaisa kokmungo bo saka Bharat hani sengkrakrokni khakoar khakolok tai khabai samung tangmao gosimung rwna sal tini haktorno naimwthang tai thanchake tongmao sengkrak bahini kaisa choyawi borokni khlaitai samung tangma nukjakha kotor tai mwtai rwgjak mohakumbo hayung gwnangui pirmung nukjakha abono rwgino khana kaisi haktorni khorok nichisa adongni bodol songomo kwthar tukulayene buiha kokchonglai nokbai kwcharjak narwairokno arai ler 10 cityo tonjakha tini adong bodol mohakumbo banik amchai berai naikha khana borok tribedi songomo kwthar tukuwano tai helicopter bai mohakumbo amchaino nayene hayung beremni phainai adong dolo tongo Fiji, Finland, Guyana, Malaysia, Mauritius, Singapore, Dokhin Africa, Sri Lanka, Trinidad, Tobago tai Songjukta Arab Amirshahini adongrok tongbayo. Kendra hapongni kokthum tai awai kok chonglai nokni Central Bureau of Commission Kolesor bedekni cheton bai alaja panda kaisa tini Chandipur block ni Somrur par panchayato angkha aro swachhota hi seba ek per ma ki nam phekjaknai krui Bharat tangbutang Mission Life akorokno tui koklam panda songjajakha aro Kognara Khao Chandipur Panchayat ni agini Vice Chairman Sandip Kurmi, Chandipur Block ni BDO Prosenjit Malakar, Khetra Prochar Officer SK Seng Akosong. Kubuni bising manjakha Unakoti Jila Porishod ni Adong Shamal Das, Abonorogai Panchayat Tangnogo, Amchayo Phangsara, Kaijakha, Srai Srai Bharat Tangbutango, Sabsutra Kaijakha, Kuis Bataimungrok Angkha. Akashbani Agartala Kendroni Okoktuma Khanai Tongbayo. Akashbani ni koktumani update mana bagai login khladi www.newsonair.com News on Air app tai Twitter by Facebook platform AIR News Alert to YouTube naidi News on Air official abono karibo Akashbani Agartala kendroni koktuma update manna khe Twitter eba X handle Akashbani News Agartala Facebook o AIR News Agartala tai YouTube o Akashbani News Agartala o naina nangana Sunamorani khajuri butui tai Lali Nolen Kutui Kaham Belake Mung Klajak Agi Sunamorani Lali Tai Nolen Kutui Kaham Phale Rang Ajiwoi Kamini Rang Thongno Ragrekha Jorani Logologi Abuni Lam Ajima Lama Komifano Tabuk Bo Agini Haino O Khajuri Butui Tai Lali Lukurogni Thani Thokjakmani Tongkho Abonotui Tini Jelani Adongni Kaisa report শীত আসলেই লালি ও নলেন গুড়ে তৈরি পাটিসাপটা মালপোয়া পুলি পায়েসই হোক বা রকমারি মিষ্টির আকর্ষণ বেড়ে যায় বহুগুণ আগের সন্ধ্যায় খেজুর গাছে ঝুলিয়ে আসা পাত্রে ভরা মিষ্টি রস সূর্য উদয়ের সাথে সাথেই শীতের সকালে সংগ্রহ করেন গাছেরা আমি যেন 17-18 গাছ ছুলছি বর্তমানে আরও গাছ আছে অনেকগুলা কিন্তু গাছটি তো আর ছুলানোটা সম্ভব হয় না কারণ এখন বয়স হয়েছে তো এটা দিয়ে লালি করি গুড় করি যেমন আজকে গুড় করছি প্রায় 8-9 কেজি গুড় করছি কিন্তু গুড়ের ওয়াটার আছে 20 কেজি তো সবাই কিছু কিছু দেবো আর কিছু কিছু 2 দিন বাদে আবার গুড় বানালে এরপরে গুড়টা দেবো সেই রসই মাটির উনুনে জাল দিয়ে তৈরি হয় সুস্বাদু লালি ও নলেন গুড় প্রতিদিনের হাড় ভাঙা এই পরিশ্রমের ফলে শীতের এই মরশুমে অনেকেরই রোজগার হয় 3 থেকে 5 লক্ষ টাকা পর্যন্ত আমরা নিজস্ব বানাই 400 টাকা কেজি গড়ি বেশি আর গোটটা বেশি 500 টাকা কেজি পাইকাররা আগরতলা তো নাই এরা লই যায় এই দেশি ও চিরায়ত খাদ্য সংস্কৃতি কি হারিয়ে যাবে একদিন এই যে সভ্যতা সংস্কৃতি এগুলোর মধ্যে বাজার সংস্কৃতি বাজার অর্থনীতির একটা চাপে গাছই হারিয়ে যাচ্ছে এখন যারা ধরে রাখছে তারা পোষায় না আমাদের যে খাদ্যাভ্যাস গ্রাম থেকে শহরে পর্যন্ত যে তার যে ছোঁয়া এটা বড়ভাবে একটা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এই সংস্কৃতি লুপ্ত হওয়ার পথে আসলে তথ্যাভিজ্ঞ লোকেদের মতে গাছি পরিবারের নবপ্রজন্মের ছেলেমেয়েরা পরিশ্রমী এই কাজে আসতে চাইছে না তেমনি বাড়িঘর রাস্তাঘাটের প্রসার বৃক্ষছেদন এ সমস্ত কারণে ক্রমাগত কমছে খেজুর গাছ ও গাছের সংখ্যা ফলে দুর্লভ হয়ে উঠছে দেশি খাদ্য খেজুর রস ও লালি সিপাহীজলা জেলা থেকে আমি অভিজিৎ বর্ধন আকাশবাণী আগরতলা Tabuk nobar tibani kok khana nokha kusungkhe nukjagano phungbukha kesengge siar klayano tungmari kuchugo 24 degree tai khamo 2 degree celsius ni gana gini tongano
তিনি সালনি তুংমারি কুচুগো 27.4 ডিগ্রি তাই খামো 4 ডিগ্রি সেলসিয়াস তংমানি পাইনা সাগাं কক্তম বগ্রক তাইসা মন্ত্রী বখরক নরেন্দ্র মোদী তিনি সাকা ভারত কাইসা কোথাং হা তাই কাইসা কোথাং হুকুমু রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু সেংক্রাক সালো সেংক্রাকনি আদং তাই চাকরারং খাকা হামিয়া ফারকা হাস্তে বিধানসভা অধিবেশনে তিনি এমএলএ তাই বিধানসভাनि যত আদং রংনি বেতন ভাতা পেনশন তাই কুবুনি সেবসাफोरनि चुकु सुनाम फिरमुं बिल जतन खाबाय खुबाय गसिउना हारजाका काइसि फातार हाक्तनि खरक नैसिसा आदं खना महकुम्बो कथार तुक तुइतुकुलायनो ककबराय कक्तमा हनबागै आसुंनो